Guri-Paroda couple almost drowned after their car goes into the flood water near Paroda Bridge, rescued by the locals. Goa NGOs oppose contract farming bill, says new law will help corporate suppliers the farmers' land. Goa reported 9 COVID deaths related in a single day recovery, surplus single day in case of the country. Hi, this is Glenn D'Souza and now the news in detail. 9 persons died of COVID-19 related complications in the state on Monday. Also, more than 93,000 patients recovered all over India in last 24 hours, which is the biggest single-day jump of coronavirus cases. Single-day recoveries have surpassed single-day cases for the third straight day in a row. This takes the total recoveries to 43.96 lakhs, taking the recovery rate to 80.12%. Meanwhile, coronavirus cases have reached 54.87 lakh with a single-day spike of more than 86,000 cases. A single-day jump of 86,961 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 1,130 deaths were reported and 93,356 patients have recovered. India has reported 54,87,580 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 10.3 lakh mark. 87,882 deaths are reported and 43,03,043 patients have recovered. Here are 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 12.8 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 6.25 lakh, Tamil Nadu 5.41 lakh, Karnataka 5.19 lakh and UP 3.54 lakh. Almost 3 lakh cases were reported worldwide in single day. The global cases have reached 3.12 crore. 9.65 lakh deaths are reported and 2.28 crore have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 66.62 lakh cases, followed by second worst hit nation India 54.87 lakh cases, Brazil 44.95 lakh cases, Russia 11.3 lakh cases and Peru with 7.56 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. A couple from Gudi-Paroda had a probable escape after their car got submerged after it went off-road. The Paroda bridge was almost under water. A car travelling on the road lost control and went into the water. They were fortunate as people from around rushed to their rescue and managed to bring the car back on the road. Here's more to this story. Every year, the Paroda bridge submerges into water due to heavy rainfall. To make problems worse, the waters from the nearby canal's banks got breached. The road was not visible. However, the car tried and went ahead, paving the way through water. People cautioned, but still, the car went ahead and finally went off the road. Watch this visuals. गोवा 365 च्या आमच्या रिपोर्टरा सहित काय लोक धावले आणि त्यांचा जीव वाटायला. पळयात ते खीण. उदक थोडे आसतले अशें म्हूण हांव गेलो. मागीर मुखार पावता पावता उदक चड जालें. चड जालें म्हणटून म्हाका एक फावट सायलन्सरान उदक तरी गेलें जाल्यार गाडी बंद पडटली अशें म्हूण हांवें ती रेस तशी दवरली, चालू दवरली गाडी. मुखार गेली. मागीर भाव वाजले जायते, गाडी भितर गेली, थिंगा उदकांत बुडली. मागीर तेन्ना ते भाव येयले, थिंगा आसलो ते म्हाका जायतो आदार केलो तेणी आनी गाडी बी काडली आनी आमकां सारवार केली. कितें दिसता तुका आज ह्या लोकांचें कितें सांगूंक सोदता? आज तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां, कित्याक आज म्हाका 2 जाणां आमचे जीव राखले तेणी आनी म्हजी गाडी बी सारवार केली. वोसांत अशें आसता तें, कित्याक पावस जालो म्हणटकीर पडटा तें उदक. आनी आतां थिंग व्हडलो कॅनल उरला पळय आतां मुखार व्हडलो. आतां थिंगा वचपाक मेळपाना दिसता म्हाका. आनी आतां बरोच आसता उदक भरला चालू आहा उदक. खूब पावस झडलो न्हू? खूब पावस पडलो. रातीन एकूच रातीन भरलो तें उदक पळय. कितें दिसता तुका ह्या उदक बंद जाताले उपाय कितें करपा पडटलो? ह्या उदक बंद जाता उपाय कांय ना तेका. अशें वतालें थोडो रस्तो तरी मातशें आनी मातशें हायटीन मातशें केलो, 1 मिटर तर हायट केलो जाल्यार मातशें वचपाक बी मेळटलें मातशें. आतां चड उदक जाय पडलें. आज पाड्ड्या जे पारोडा जो ब्रिज आसा तो ओवरफ्लो जावन आज सगळे हांगा बुडले कडेन आसा. हांगा कोणाक लोकांक येवपाक वचपाक कांयच मेळना.
हे आतांचे न्हय वर्सांचीच ही खबर जेन्ना जेन्ना पावस येता तेन्ना हो इन्सिडेंट हांगा जाता आनी ह्या इन्सिडेंटाक लोकांक इतले त्रास जातात की तांकां दोतोरागेर वचपाक मेळना इस्कॉला वचपाक मेळना कांय ना आतां कोरोना खातीर तरी इस्कॉल कॉलेजीस मातशे ना आज तेचे खातीर आज हांगा लोक कमी आसा आनी लोकांक एक वेळा रिलीफ मेळ्ळ्या सारकें आज दिसता आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात जी गाडी एक दोग जाण गाडयेन वयताले लोकांनी सांगलें तांकां वचनाक म्हणले आसतना आज ती गेल्यात आनी आज आमच्या फाटल्यान पळयल्यात ती गाडी कशी बुडोन आसती तितूंतले ह्या लोकांनी जे गांवच्या लोकांनी दोग जाणां रेस्क्यू केल्या एक घोव आनी बायल तांकां आज रेस्क्यू केले तेणी आनी आज आमी ह्या जाग्याचेर आसा पळय तुमकां दिश्ट पडटलें की आज जें उदक कशें आसा आनी आमच्या फाटल्यान पळय ती गाडी कशी आसा ती इतली जाण जावन आनी हे जे गाडयेच्यान गेला तो हांगचोच लागींचोच ताका खबर आसा हांगा कितें सिच्युएशन जाता तें उदक भरतरेक आनी आज मुद्दम जावन तो गेला आनी आज पळय तेजी परिस्थिती कितें जाली ती तरी पूण देवाली एक मिलाग देवाची एक हें आर्गांव की तांकां साल्वार केले कॅज्युअलिटी कांयच जालें ना पारोडा साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. Looks like the rain is not going to rest. Goa reported 389 centimeters of rainfall this season, 34% higher than normal. This year's rainfall could also cross last year's rainfall of 394 centimeters in a few days. Goa rainfall exceeding heavy is 12% on Tuesday. It could cause waterlogging and floods in low-lying areas. The rivers may swell, leading to localizing flooding, informed the IMD. IMD said that Goa reported heavy rainfall exceeding 12 centimeters in two regions of Goa in last 24 hours. Sangye recorded highest rainfall of 14 centimeters, followed by Ponda, Sanklif another 14 centimeters, Walpo and Kepe with 12 centimeters, Margaon with 9 centimeters, and Perne and Kankona with 8 centimeters, while Tiswadi reported 7 centimeters of rainfall. The rainfall activity will be enhanced due to the low pressure areas and shear zone in the Bay of Bengal and weaker circulation in Maharashtra coast. Red color warning has been issued by the IMD and region vulnerable to the weather disaster required monitoring and precautions. Fishermen are advised not to venture into the sea, the IMD said. Listen in. For 21st of September, IMD Goa has issued a red colored warning for Goa. And tomorrow there is probability of very heavy rainfall at one or two places of North and South Goa districts. Very heavy is the rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours. So the main important thing is that once this rainfall of the order of very heavy or heavy is persisting for more than 2 or 3 days, there are probabilities of localized flooding or waterlogging in low-lying areas. Then there are probabilities that rivers may swell, causing localized flooding. So people are requested that who are living in areas near to such prone areas should be taking extra precautions. Wind speed over the coast of North Maharashtra, South Maharashtra and Goa is going to be experiencing winds of speed 45 to 55, sometimes even gusting up to 60 kilometers per hour. So 21st, 22nd and 23rd of September, fishermen are advised not to venture along and off coasts of Goa and Maharashtra. The state average rainfall value now stands on around 389 centimeters, which is approximately 33% higher than the normal value. Last year for the entire season, the total seasonal rainfall was around 394 centimeters. So there is a good probability that this year's rainfall total will exceed last year's value. It is Sameep Narvekar for Goa 365 in Panaji. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Various organizations on Monday opposed a contract farming bill passed by the parliament recently. They expressed fears that the new law will do away with the minimum support price of the farmers, and their legislation will help corporates surpass the farmers' land. These organizations have given a call to the farmers to gather at Azad Maidan on Tuesday to oppose the bill. They said that the government claims that it brings in new legislations in people's interest, but questioned why the government is not acting on Swaminathan report.
The Parliament passed 3 bills recently, namely the Farmers Produce Trade and Commerce, Promotional and Facilitation Bill 2020. Second, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020. And third, the Essential Commodities Amendment Bill. की जे शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्यांच्या बिलांक लागून खंय तरी जेंचो जो सपोर्ट प्रायस दिवपाची तरतूद आसली सरकाराची, गोंय सरकारूय दिताले काही हेचे सपोर्ट प्रायस, ती तरतूद नश्ट केली वयतली. आनी तिसरें जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा त्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर ज्यो कूळ मुणकार कायद्याच्या वेळाचेर दुरुस्त केल्ल्यो तितून हेच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग गोवा सरकारान इंट्रोड्यूस केल्ले, त्या वेळाचेर ताका मोठ्या प्रमाणान विरोध जालो. आनी आयजूय आमी मागता की ताका आयजूय आमचो विरोध आसतलो आनी हे खंय तरी गोंय सरकारान किंवा केंद्र सरकारान काडून उडोवचें. कारण जे शेतकऱ्याचे जमनी आहा ह्यो आहा त्यो सगळ्यो एक 5 वर्सां उपरांत कॉर्पोरेट जे आसा जेंचे कडेन टायप करून ते आपली शेती चलयतले तेंच्या हातीन वचपाचो भंय निर्माण जाल्लो आसा. हे आमची जमिनी घेतले आणि आता डाळीची किंमत 80 रुपया आसा, तांदळाची किंमत 50 रुपया. त्यांच्या अंडर जी रेट जेन्ना तांदूळ जेन्ना ते आमकां मार्केटान हाडटले 50 रुपयाचे आमकां 100 रुपया विकते घेवचे पडटले. अख्ख्या गोंयकारांक हांव विनंती करता, आमची शेतां जी आसा आमकां जे MLA जे निवडून दिल्लेले आसा, जे MP निवडून दिल्लेले आसा हेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक फळान घातलेले आसा. हे BJPचे MLA जे आसा तांकां आमी निवडून दिल्लेले तेन्ना तेंच्यांनी कोणाकूच सांगूंक ना अशें अशें बील पास करपाचें आहा म्हणून. तुमकां कोविड-19च्या अंडर तुमकां ट्रिटमेंट घेवपाक कळटा, पूण हे ट्रिटमेंट जी दिल्लेली आसा आमकां मरणाची ट्रिटमेंट जी दिल्लेली आहा कांयच घेवं नाका म्हणजे सांगता सरकार. हे आमकां अक्षरशः फटयलेले आहा प्रमोद सावंतान. गोंयच्या लोकांची जमिनीचो प्रश्न जो सुटावो करपाचो आसा न्हू तो करूंक ना. म्हापश्या मतदारसंघांसून थिवी मतदारसंघ, शिवोली मतदारसंघ आणि सालिगांव मतदारसंघांसून शेतकार भावांची नावां डिलीट केलेली आसात. आमी सगळे भाव गोंयांची जमिनी कोणाची शेतकार भावांची टेनंटेड लँड आसा, ऑक्युपंट लँड आसा आणि जी शेतां काजी गोंडे गोंड जे कितें करता न्हू ते भावांक अख्ख्या गोंयान फाल्यां रिक्वेस्ट करता आझाद मैदानाचेर बिल पास केला तेंच्यांनी काल. हो आतां एक दुसरो आमचेर भालो गो आमकां शेतकारीक सोंपोवपाचें. हो विथ द agriculture sector जो आहा तो was the only profit making sector in the economy. सध्या सगळे सेक्टर लॉसान आसले, in minus. हो जो सेक्टर आसलो तो agriculture was in profit making. तरी पूण कोणाकूच खंयच्याच शेतकऱ्याक कोणाकूच कॉन्फिडन्स घेनासतना हो आतां बिल पास करतात ते आनी हितून ते सगळे शेतकऱ्यांक ते सोपोवंक सोदतात. It is Amar Chavaria for Goa 365 in Panachi. The Congress has slammed the BJP government for being anti-poor, anti-farmers and being pro-industrialist. The Congress said that every step of the government is pro-capitalist. The party also condemned the bulldozing of the latest enhancement of the farming-related issues. GPCC President Girish Churankar said the common man had no place in the Sunday's virtual rally of the Bharatiya Janata Party. No self-employed person had a voice in the virtual rally, he said. Next step हे जे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट आसात, जे भांडवलदार आसात, जे श्रीमंत लोक आसात, श्रीमंत इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, ह्या सगळ्या श्रीमंत इंडस्ट्रियलिस्टांक कशें करून प्रोटेक्ट करप आणि तांकां कशें करून प्रमोट करप, तांकां आनी कशें श्रीमंत करप आणि गरीब जनतेक कशें आनी काबार करप. जेंकां जय जवान जय किसान जे आमचे देशाचे लोकांचे पोट भरतात, आपूण फाशी घेता, आपूण त्रासान पडटा, पूण देशाच्या जनतेक ते पोट भरता. ह्या शेतकऱ्याकूय कितें आयज विकलेले आसा. काल जेन्ना जे राज्यसभेक कितें घडलां तें जर पळयलें जाल्यार आयज मोदी सरकारान हो शेतकरी आसात ते सगळे जे श्रीमंत आणि मिडल मॅन जे आसात जे ह्या गरीब शेतकऱ्यांक लुटून ते पयशे करतात. गरीब शेतकरी गरीब जाता, तो सुसाईड करता, तो कारण आपल्याला लोन काडलें ते वापरपाक परत फेडपाक तेच्यान जायना. पूण ज्या तरेन डेमोक्रेसी आणि पार्लमेंटरी प्रोसिजर हेणी बुलडोज केल्यो काल राज्यसभेन, ज्या तरेन हेणी बिल पास केलें आणि ह्या घडणुकेचो ज्यांनी शेतकऱ्यांचेर अन्याय केला त्या मोदी सरकाराचो आम्ही निषेध करतात.
कारण हो इतलो हे घटक आशिल्लो शेतकरी जो घराकडेन उपाशी रावन लोकांची पोट भरतालो त्या शेतकऱ्याक आज ह्या मोदी सरकारान श्रीमंत लोकांकडेन घाण दवरलेलो आसा. काल जेन्ना रॅली संबोधन करता ते आता व्हर्च्युअल रॅली देशभर संबोधन करता आणि काल गोंयांकूय रॅली केली. गोंयांत ज्या दीस व्हर्च्युअल रॅली संबोधीत जाताली हे गोंय बांदपाक आणि हे गोंय करपाक खूप जाणांनी त्याग दिल्लो आसा, खूप जाणांनी कश्ट केल्ले आसा. ते एकलोय हेंगेले व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माचेर दिसना, एकलोय बसवालो दिसना, एकलोय मोटरसायकल पायलट तेंगेले रॅलीक दिसना, एकलोय रिक्षा चालक तेंगेले व्हर्च्युअल रॅलीक एड्रेस करता आसतना तेंचे कितें उमाळे आसात, तेंचे कितें प्रश्न आसात ते आयकुपाक तेंचे कडेन वेळ ना. तुम्ही तांकां कोर्टात व्हरपाक बंदी करता, प्रोटेस्ट करपाक तुम्ही तांकां बंदी करता. हो कसलो तरेचो तुमचो सरकार. सो सरकारा कडेन मागता ताबडतोब तुम्ही ह्या दोन्ही जे अधिकार तुम्ही आड घातलेले आसात ते अधिकार हे तुम्ही फाटी घ्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Once again, the Goa Forward Party has come down heavy on the BJP government and its Labour and Revenue Department. On Monday, the Goa Forward alleged that the company LabourNet was paid about rupees of 2.54 crores by the state government, violating their own contract rules. The Goa Forward also said that there are documents under the RTI Act to prove that the company was given this benefit, even though it had failed to adhere the norms of the contract. Here's more. On Monday, Goa Forward Vice President Durgadas Kamath said that the LabourNet company was hired in January 2019 with a mandate to train at least 10,000 building and other construction workers within 6 months. The contract was for 1 year. He pointed out that the contract was renewed in January 2020 despite the fact that the company failed to complete its mandate target. Listen in. आम्ही खूपशे RTIs फाईल केल्यो लेबर डिपार्टमेंटाक आणि जे आम्ही पार करून दाखयल्ले की भारतीय जनता पक्षाच्या वर्करांक पैसे दिल्ले जे तांणी खुबशे जाणांनी रिटर्न केले. लोकां मुखार दवरिल्ले की LabourNet म्हणटे कंपनीक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो लेबराक रजिस्टर करपाक आणि ह्या कंपनी कडेन MOU सायन केलो 2019 जानेवारी 17 आणि या MOUच्या अंतर्गत फर्स्ट पार्टी आशिल्ली लेबर डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा स्टेट वर्क्स बोर्ड आणि सेकंड पार्टी आशिल्ली LabourNet कंपनी. ताच्या मजगती LabourNet कंपनी 8 जानेवारी डॉक्युमेंट आसा माझ्याकडे आरटीचेर हाडिल्ले. LabourNet कंपनी एक पत्र करता की एक्सटेंशन दिवचे म्हणून MOU. आता तुम्ही ओरिजिनल MOU जर काढून पळयत जाल्यार खंयच एक्सटेंशनाची येना, क्लॉज ना. LabourNet कंपनीचो COO स्वताक एक्सपोज करून घेतात. नो BOCWW board meeting has not taken place due to pandemic. आता म्हाका सांगा 17 जानेवारी MOU एक्सटेंड जाता. 17 जानेवारी 2020 MOU एक्सटेंड जाता. त्या वेळाचेर खंय पॅन्डेमिक आशिल्ले म्हाका तरी खबर ना, मिडिया वांगूय खबर आसतले. 17 जानेवारी आशिल्ले 17 जानेवारी 2020 खंयच पॅन्डेमिक नाशिल्ले. पेमेंट कॅल्क्युलेट करात. त्याच्यानंतर लोक आयुक्तान डिपार्टमेंटाक एक क्वेश्चनर दिल्लो. जो क्वेश्चनरान ताका क्लियर कट विचारले, बाबा नंबर ऑफ पर्सन्स एनरोल्ड फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम and successfully completed the training 7,812 म्हणतात. कंपनी कितें म्हणटा लेटरान 5,000 रजिस्टर जाले प्रोग्राम ट्रेनिंग कंप्लीट जाला म्हणटात ते. हांगा 7,812 ट्रेन जाल्या आणि ही RTI आमकां पयर आयली जेन्ना आफ्टर द लोक आयुक्ताचो पार्ट 1 जजमेंट आयलो. हाच्या नंतर आमकां RTI आयली. मिटींग जाल्यार तुम्ही एग्रीमेंट हे करता आणि हांगा पॅन्डेमिक म्हणटा क्लियर कट क्लियर बरयलो बोर्ड मीटिंग हॅज नॉट टेकन प्लेस ड्यू टू पॅन्डेमिक.
पॅन्डेमिक आशिल्लें काय म्हणून एक वटेन तुम्ही फेक बेनिफिशरीज केले तांकां पयशे दिले तुमच्या वर्करांक दुसऱ्या वटेन त्या फेक बेनिफिशरींक ट्रेनिंग दिला म्हणून सांगून तांकां पेमेंटां केली कंपनी आनी थंयच्यान लूटमार चालू जाला सो दिस इज अटरली डिस्ग्रेस लोक आयुक्तांची ऑर्डर दिल्या हाजेर आमी ताबडतोब एसीबीन एफआयआर करचे. It's a Goa 365 Bureau Report. Kole and Ponda Range forests have arrested 6 persons from Tathodi in Darbandora for poaching of monitor lizards on Sunday late night. The raid was conducted on 6 houses at Darbandora, Tathodi. Here's more. Ponda Forest Sub-Divisional Officer Anand Jadhav said that forest team arrested 4, while others who fled from the village late night surrendered on Sunday to the forest officials. 1.5 kg of meat was recovered from the accused houses. The forest team also recovered weapons and a bike used in the offence. The offence has been registered against Section 9 and other sections of the Wildlife Protection Act for poaching of a monitor lizard. रेड केल्या उपरांत 6 घरांचेर रेड केल्या उपरांत आमकां तांच्या कडल्यान सादारणता 1 ते 1.25 किलोचे प्रत्येक घरान एक रानटी जनावरांचे मांस मेळ्ळें आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना अशें कळून आयलें की गव्हर्मेंट फॉरेस्ट एरियान तातोडी ह्या जाग्याचेर ह्या 6 जाणांनी काल दनपारच्या वेळाचेर घार मॉनिटर लिझर्ड व्हेरेनस ग्रेसीस स्पिशीज म्हणटा जे वायल्डलायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्या अंडर शेड्यूल 1 आसा त्या स्पिशीजाचे तांणी हंटिंग केल्लें आसा हत्या केल्ली आसा. सुरवातीच्या प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी प्रमाणे कळटा की ते एक व्हडली घार मारला म्हणून अशें 2-3 घारीचो खात्मो केल्लो असो जाणवता आनी ह्याच इन्क्वायरीच्या हितून आमी 6 जाणां अरेस्ट केले काल रात कडेन. तातूंतले 4 जाण तातोडी गांवांतल्यान आमी अरेस्ट केले आनी 2 जाण पळोवन भोंवताले. तांणी रातकडे सादारणता 12:30 वरांचेर हांगा समर्पण केलें. जेंकां अरेस्ट केला जे जावन आसात सदाव वासू गांवकार जे 45 वर्साचे आसात तातोडींतले रावपी, गितेश दत्ता गांवकर वय वर्ष 33 तातोडीचे, भानुदास गावडो 37 वर्साचे आसात तातोडीचेच रावपी, राजेश्वर एलियास दिलीप गांवकर वय वर्ष 33 वर्साचो तातोडीचोच, सुरेश कृष्णा गांवकर 53 वर्साचे आसात आनी मधू बाबूसो गांवकर हे 40 वर्साचे सगळे तातोडीचे रावपी आसा. एक व्हेकल आमी सीज केल्ले आसा विच वॉज युज्ड इन फॉर हंटिंग पर्पज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दीस मीट फ्रॉम द सायट ऑफ क्रायम टू द विलेज तातोडी आनी फुडें आनी तेज्या संदर्भात तपास चालू आसा. It is Krishna Naik for Goa 365 in Darbandora. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please do log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or simply download our app on both on Android and iPhones to watch on your mobile phones. Until then, keep watching Goa 365.